नमस्कार बंधुगण मु नर्मदा आपण को नर्मदा किचन को स्वागत करुच्ची। आज आम प्रस्तुत करवा द्वितीय घाट। यही द्वितीय घाटी आम ओडिशा रे प्राय समस्ते जानिचंती, किंतु यार बनैबा प्रणाली केमिति यह हमर माँ माने बो किंबा शाशु ही जना अच्छी। आमे माने आधुनिक खाइबार एते व्यस्त हो गले जहाँ आम ओडिशार पारंपरिक खाद्य आम भूली जाइए। मोर छोटिया प्रयासटी आज मुझे द्वितीय घाट को बनैबी। आसतु देखा द्वितीय घाट पाई मु कौन कौन सामग्री नहीं। परिवार नहीं देशी आलू, जह्नी, पोटल, कदली, कांकण, बीन्स, गाजर, सारू, कखारू, पानी कखारू, आलू किसी ओ नहीं छेची कर रखी अच्छी। डाली नहीं गजा मुग मु कर रखी। बुट नहीं गोटा बुट डाली आ मटर को मु भिजई कर रात रखी। एबे देखिबा मसला रे मु कोन नै छी। गोटे बड़ पियाजटी नहीं अदा रसुण धनिया जीरा लंका को मु भिजई रखी। से मु मसला बनाया अदा रसुण देदेवी ग्राइंडिंग करने। तेजपत्र डालचीनी गोटे गुजराती आपको भी मसला रे देदेबा ग्राइंडिंग करने। नहीं लंका गुंडा करी पाउडर गरम मसला लुण स्वाद हिसाब रे हलदी तेल। चलतु देखा एबे आमे केमिति द्वितीय घांटटी प्रस्तुत करवा। प्रथमे कौन करवा जो लालुआ परिबा गुड़िक अच्छी ताकू भाजी नवा। एबे कड़ाईटी गरम हो जाइए। सारू को भी भाजी रखिबा। एबे सबु परिबा को एका थरे भाजी रखिबा। परिवाटी एबे भल हो भाजी हो जाइए। आम मसला कड़ईटी नवा। तेलटी ताती जाइए। गोटे बड़ हली गुजराती पकई पियाज गुड़िक मुझे लुण टे पकईदबा। ये पेस्टटी मुझे बनई अच्छे जी गरम मसला अदा रसुण धनिया जीरा शुक्ला लंका या गोटे पेस्ट बनी अच्छी देउछि। पियाज टी हो गला। हलदी टी देदबा। मसला टी भल से चलईदबा। मसला टी भल से कषिबार अच्छे। रखिया मसला गुड़िक देदेव। गरम मसाला लंका गुंडा और करी पाउडर में रखी दे दे। किसी पानी देदेबा। मसला टी सिझा अल्प किसी पानी दे। देखो मसलार सब तेल गुड़िक बाहर यहाँ हो मसला टी हो गला। बहुत लोग पियाज गुण खावा पसंद करते। आपण यहाँ अदार भी बनई पारे। एबे रखिथिबा परिबा गुड़िक देदेबा। को भल से कषि ना।
ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲସେ କଷି ନେବା। କିଛି ସମୟ କଭର କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭଲସେ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ବୁଟ ଆଉ ମଟରକୁ ରଖିଥିଲେ ଏହାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ୟାକୁ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟି ଦେଇ ଆକୁ ସ୍ଲୋଲି ରଖିବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ମଟର ଆଉ ଗୋଟା ବୁଟଟି ଅଛି ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତ ଆକୁ ସ୍ଲୋଲି ରଖିବେ। ପରିବାଟି ଆମର ଅଧା ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ରଖିଥିବା ଖମ୍ବା ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ଖମ୍ବା ଆଳୁଟି ଆପଣ ଅଧାରେ ହିଁ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ଖମ୍ବା ଆଳୁଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅଧାରେ ପକାଯାଏ। ଆମର ଏବେ ଘାଣ୍ଟଟି ଅଧା ଅଧି ହୋଇଗଲାଣି, କାରଣ ଗୋଟା ବୁଟ ମଟର ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମକୁ ଏ ଗଜା ମୁଗଟି ପକାଇ ଦେବା। ଏଥିରେ ଏବେ ମୁଗଟିକୁ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ଆକୁ ସ୍ଲୋରେ ବସେଇଦେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଥିଲି, ଏବେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟଟିକୁ ଦେଖିବେ ସିଝଉଛି ସବୁ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ, କାରଣ ଗୋଟା ବୁଟ ଗୋଟା ମଟର ଏରା ସିଝେଇବା ପାଇଁ ସ୍ଲୋଲି ମୁଁ ରଖୁଛି, ଏରା ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଆକୁ ପକାଇଦେବା। ୟାକୁ ମୁଁ ଛେଚି କରି ରଖିଥିଲି। ଉଆକୁ ଏଥିରେ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ। ଉଆକୁ ଆଗରୁ ପକାଇବେନି, କାରଣ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହୋଇ ଆସୁଥିବ 5-7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଉଆକୁ ଏଥିରେ ରଖିବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ଯେଉଁ ଉଆକୁ ପକାଇଲେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଆଗରୁ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇବା, କାରଣ ଉଆକୁ ଲୁଣ ଟାଣି ନେଇଯାଏ। ତ ଆଉ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇଲେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଲୁଣ ପକାଇବେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିକି ପକାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକାଇଦେବା। ତରକାରୀଟି ଆମର ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟି ଆମର ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତରକାରୀଟି ଏତିକି ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଅଧିକା ଶୁଖିଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟଟି ଭଲ ଲାଗେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଘାଣ୍ଟଟିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହୋଇଅଛି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏ ଘାଣ୍ଟଟିକି ଆମେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା। ଏବେ ଆମର ଘାଣ୍ଟଟି ପ୍ଲେଟିଂ ହୋଇଗଲା। এই ভিডিওটি আপনার যদি পছন্দ আসিছি এহাকু লাইক করে ডাহাণ পার্শ্বরে থিবা বেল বটনକୁ দবাই মতে সবসক্রাইব করন্তু। এহাকু অধিকারু অধিকা শেয়ার করন্তু। মোর ରୋଷେଇଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।